Welcome back to my channel Kerajinan Tiga Putra. Toko kami meliputi kerajinan lampu hias, bunga imitasi, dan juga furnitur yang pastinya termurah sepanjang masa. Terima kasih. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis. Ya, jangan lupa ikuti channel kita yang satunya di Burhan Family dan Bisnis, dan jangan lupa di view, like, and subscribe, dan juga aktifkan lonceng.